comfortable nga aging Yeah. aspect iti sitwasyon. Okay. Iti laban. Experience nga talaga. You have 3 focus when you are fighting MMA. Striking, boxing kan Muay Thai, and then wrestling and then Jiu-Jitsu. Among those 3, sila nga, if you want to advise the young people nga kahit na nga train ti MMA, kanya tikas na nga mayat nga unaw BJ nga skill. You get the other skills. Para kanya kat Jiu-Jitsu mayat kata. Apa yung may mayat mo? So, At least nung ag-introduce ka, at least haning dinanog nga dagat. At least makita daw ko kasi ati mayat nga speech masursurong mga agbal nga relax. yes. Kalmado. Kin ti Jiu-Jitsu ko may samat lang ako ti mental kasi naka-chest. Nung alam na giji tik-tiks na alam na giji arsenals ko. Adanto lang kanyaman nga no usaron. So di panunot. Ano na nga ka nga ag-relay ti strength, unlike ti striking ag-relay ka nga talaga ti strength or wrestling. Yes. So dito yung nag-shatan ti Jiu-Jitsu. So dagi nerds, dagi babae kat mabalinda nga ti ko Doon kidding nerds nga iso ti ko nagpaspas mag-improve ti Jiu-Jitsu. Kasi mental talaga takdaktel di panagpanunot mo kaysa di minhan ka unay nga ag-exert ti ko. Talaga enjoyable. At least nung naalam di compose mo di, at least ininutom to nga transition ti striking. Para kanya ka, opinion. At the same time, apay nga, day sa ti sports nga you can go 100%. Jiu-Jitsu. I win. And then, at least, ko lang gamin. Grip, pull, kin push. At the same time, ang kamit nga dumanog. Ang kangay nga mapikon, no? Oo, mapikon. Kasi lang nag-met gamin kasi dati kasi lang makitak nga at least no kahit ko nga ihikayat lagi di kabataan tata. Dati Jiu-Jitsu no karkaro no lagi pinmadinti masaksitan madandanog. Grappling Jiu-Jitsu. It's a good sport. At the same time, proven nga very effective. Health. Kasi adalat nga exercises na. More on the body weight. Body weights. Makumit sa lagi ko. Makuti na latati ko physical immune system mo. Papigsa ka lata. Listening to El Maestro Speaks podcast.